बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब यहाँ से क़यामत का दिन शुरू हो गया, ख़ास क़यामत के दिन का ज़िक्र। जब सूर फूंकने से तमाम दुनिया फ़ना हो जाएगी, 40 बरस इसी सुनसानी की हालत में गुज़र जाएंगे। फिर हक़ ताला के हुक्म से दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और फिर ज़मीन आसमान इसी तरह कायम हो जाएगा और मुर्दे कब्रों से ज़िंदा होकर निकल पड़ेंगे और मैदान क़यामत में इकट्ठे कर दिए जाएंगे और आयत बहुत नज़दीक आ जाएगा, जिसकी गर्मी से दिमाग लोगों के पकने लगेंगे और जैसे जैसे लोगों के गुनाह होंगे उतना ही ज़्यादा पसीना निकलेगा और लोग इस मैदान में भूखे प्यासे खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। जो नेक लोग होंगे उनके लिए इस ज़मीन की मट्टी मिसल मैदे के बनाई जाएगी और उसको खाकर वो भूख का इलाज करेंगे और प्यास बुझाने के लिए हौज़े कौसर पर जाएंगे। फिर जब मैदान क़यामत में खड़े खड़े दिख हो जाएंगे, उस वक्त सब मिलकर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर और नबियों के पास इस बात की सिफारिश करवाने के लिए जाएंगे कि हमारा हिसाब व किताब और कुछ फ़ैसला जल्दी हो जाए। सब पैगंबर कुछ कुछ उज़र करेंगे और सिफारिश का वादा न करेंगे। सबके बाद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वही दरख्वास्त करेंगे, आप हक़ ताला के हुक्म से कबूल फरमाकर मकाम महमूद में एक मकाम का नाम है, तशरीफ़ ले जाकर शफ़ाअत फरमाएंगे। हक़ ताला का इरशाद होगा कि हमने सिफारिश कबूल की, अब हम ज़मीन पर अपनी तजल्ली फरमाकर हिसाब किए देते हैं। अव्वल आसमान से फरिश्ते बहुत कसरत से उतरना शुरू होंगे और तमाम आदमियों को हर तरफ से घेर लेंगे। फिर हक़ ताला का अर्श उतरेगा, उस पर हक़ ताला की तजल्ली होगी और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा और अमाल नामे उड़ाए जाएंगे। ईमान वालों के दाहिने हाथ में और बेईमानों को बाएं हाथ में वो खुद ब खुद आ जाएंगे और अमाल तोलने की तराजू खड़ी की जाएगी, आग जिससे सबकी नेकियां और बदियां मालूम हो जाएंगी और पुलिस रात पर चलने का हुक्म होगा। जिसकी नेकियां तोल में ज़्यादा होंगी वो पुल से पार होकर बहिश्त में जा पहुंचेगा और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे, अगर खुदा ताला ने माफ़ ना कर दिए होंगे, वो दोज़ख में गिर जाएगा। और जिसकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, एक मकाम है एराफ, जन्नत दोज़ख के बीच में, वो वहाँ रह जाएगा। उसके बाद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम और वली और शहीद और हाफिज़ और नेक बंदे गुनहगार लोगों को बख्शवाने के लिए शफ़ाअत करेंगे। उनकी शफ़ाअत कबूल होगी और जिसके दिल में ज़रा ज़हूर सा भी हो ईमान होगा, वो दोज़ख से निकाल कर बहिश्त में दाखिल कर दिया जाएगा। इसी तरह जो लोग एराफ में होंगे वो भी आकर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और दोज़ख में खाली वही लोग रह जाएंगे जो बिल्कुल काफिर और मुशरिक हैं और ऐसे लोगों को कभी दोज़ख से निकलना नसीब न होगा। जब सब जन्नती और दोज़खी अपने अपने ठिकाना हो जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ताला दोज़ख और जन्नत के बीच में मौत को एक मेंढे की सूरत पर ज़ाहिर करेगा। सब जन्नतियों और दोज़ियों को दिखलाकर उसको ज़िबा करा देंगे और फरमाएंगे, अब ना जन्नतियों को मौत आएगी ना दोज़खियों को आएगी, सबको अपने अपने ठिकाना पर हमेशा के लिए रहना होगा। उस वक्त ना जन्नतियों की खुशी की कोई हद होगी, ना दोज़खियों के सदमे और रंज की कोई इंतहा होगी। बहिश्त की नेमतों और दोज़ख की मुसीबतों का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के वास्ते ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि ना किसी आँख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी और ना किसी आदमी के दिल में उनका ख्याल आया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की इमारत में एक ईंट चांदी की है और एक ईंट सोने की, और ईंटों के जोड़ने का गारा खालिस मुश्क का है, और जन्नत की कंकरियाँ मोती और याकूत हैं और वहाँ की मट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स जन्नत में चला जाएगा चैन और सुख में रहेगा और रंजो गम को ना देखेगा और हमेशा हमेशा को उसी में रहेगा, कभी ना मरेगा। ना उन लोगों के कपड़े मैले होंगे, ना उनकी जवानी ख़त्म होगी। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में 2 बाग तो ऐसे हैं कि वहाँ के बर्तन और सब सामान चांदी का होगा, और 2 बाग ऐसे हैं कि वहाँ के बर्तन और सब सामान सोने का होगा। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में 100 दर्जे ऊपर तले हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का इतना फासला है जितना ज़मीन व आसमान के दरमियान में फ़ासला है, यानी 500 बरस। और सब दर्जों में बड़ा दर्जा फ़िरदौस का है और इसी से जन्नत की 4 नहरें निकली हैं, यानी दूध और शहद और शराब तहूर और पानी की नहरें, और उससे ऊपर अर्श है।
تم جب اللہ سے مانگو تو پھر دوست مانگا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دنیا کے لوگ ایک میں بھر دیے جائیں تو اچھی طرح سما جائیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند، پھر جو ان سے پیچھے رہ جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانے کی، نہ تھوک کی، نہ ریٹ کی، کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گا جس میں سے مشک کی خوشبو ہوگی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجہ ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دیں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں راضی ہوں۔ ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے 5 حصے کے برابر دے دیا۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے 10 گنا دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے 10 حصے زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کہ تم خوش بھی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہم کو وہ چیزیں دی ہیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دیں۔ ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیز دیں جو ان سب سے بڑھ کر ہو۔ وہ عرض کریں گے کہ ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، اور ہم کو کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں گے۔ اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لذت ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھنکایا یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھنکایا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور دھنکایا یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اور اب بالکل سیاہ تاریک ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری یہ آگ جس کو جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے 70 حصے تیزی میں کم ہے، اور وہ 70 حصے اس سے زیادہ تیز ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ نے کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک برابر چلا جائے تب جا کر اس کی تہہ میں جا پہنچے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر ایک باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے جس سے ان کو گھسیٹیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب میں ہلکا عذاب دوزخ میں ایک شخص کو ہوگا کہ اس کے پاؤں میں فقط آگ کی 2 جوتیاں ہیں، مگر اس سے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ میں ایسے بڑے سانپ ہیں جیسے اونٹ، اگر ایک دفعہ کاٹ لیں تو 40 برس تک زہر چڑھا رہے، اور بچھو ایسے ایسے بڑے ہیں جیسے پالان کاٹھی کسا ہوا کھچر، وہ اگر کاٹ لیں تو 40 برس تک لہر اٹھتی رہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہو نقشہ دیکھا، نہ آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی اچھی چیز دیکھی اور نہ دوزخ سے زیادہ کوئی چیز تکلیف کی دیکھی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب